आमर कौशल माटिर कलाकार मन को देखबार लगे आमर कौशल टीवी के सब्सक्राइब करो।
विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरु है नमो नमो। कमललाट पटल बक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमुक्ति कंकणतरावरुके कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सललित कंठे समुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित व्यात श्री गोपाल चूड़ामणि तारी नारी नाना हे तारी नारी नाना हे तारी नारी नाना चक्र उड़े बना कलिया सुना जेकोसी पूजा विधि हो सखा किंबा जेकोसी कर्म हेउ आम्भे जदि प्रथमे गणेश को वंदना नहीं करमा कोनोसी कार्य सिद्ध हो नहीं पारे आम्ब एही हिंदू सनातन धर्म रे 33 कोटी देवादेवी अछन सखा केते 33 कोटी देवादेवी एही सनातन धर्म रे ई तमर बा हां सखा हेताले काम करो प्रभु का करमा हमर आड़े खूब ने लेबे 200 250 बारी पठो तमर पाखरे भगवान नाही थिले केते ने केते भगवान थिले काहे जेते बेले तिखाली डैम ने बनला के हो कम से कम हमर 300 गां पड़ते पानी रे बुड़ी गला भगवान मनीष मान के सिना सरकार पैसा देले जेते पहरी मंडप गुड़ी हमर एबे नवा गुड़ी बनथिनु सेटा पे के सब पानी रे भासी हो एबे नुटे कमी जाइछ तो सखा हो 33 कोटी देवादेवी मध्य रे अग्र पूजा हेले गणेशर गणेशंक अन्य नाम कोटा सखा आमर आरे तो पेटू बलसन भगवान नाही सखा ना सिद्धि विनायक गणेशर गदानन एक दंत लंबोदराय हे मोर गुणग्राही मंडली हे मोर विदग्ध मंडली आपण मान जे कोनोसी पूजा विधि करो प्रथम पुंजीटा जदि गणेशंकु न देबे से पूजार कोनोसी सिद्ध नाही तो सखा हो बरण्य कवि महोदय माने गुटे सुंदर भाव रे गणेशंक श्लोक मध्य कहले क्या बोली कहले की परि भाव रे खरवस्तुलचनम गजेंद्र वदनम लंबोदराय सुंदरम पश्चक्तलुगुदहगम मधुपह व्यालो लग्नं दस्तलम दंताघात विरायुधुरे सिंधुरे समाक्रम वंदे 16 सुता सुता गणपति सिद्धि प्रथम कामदा तो जेउ समय रे शिव पार्वतींकर विवाह होइथिला गणेश जन्म नहीं हेबा पूर्वरु सेई वेदरे उच्चारण थिला गणेशंकर मंत्र तो शिव पार्वतींकर विवाह मध्य गणेशंकर मंत्र उच्चारण चलिथिला प्रथमे गणेशंकु लागि पंचदेवतांकर वंदना लागिथिबा अच्छा किपरि भावरे आहा जय गणेश्वर हे गजानन जय कमलाकांत नारायण ओरे
ଚୂଳଧର ଜୟ ମା ଅମ୍ବିକା ଜୟ ଭାସ୍କର ହେ ପଞ୍ଚଦେବତା ଶରଣ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମନ ପଞ୍ଚାମୃତ କର ମନ ପଞ୍ଚଦେବ ହେ ହରି ହେ ତୁମେ ମୁକ ନାରାୟଣ ପଞ୍ଚଦେବ ହେ সখা হো প্রথমে গলে পঞ্চদেবতা अच्छा 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 এবে বর্তমান আসিগলে মা দশভুজাধারী মা দুর্গা अच्छा हाँ দুর্গাঙ্কর অনেক রূপ সখা अच्छा 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 ଯିଏ କି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ରୂପ ହେଲେ କାଲି हाँ 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 ଦଣ୍ଡରେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ନେଇ କରାଯାଏ हाँ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କାଲିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ जैसी जैसी ଯେନ୍ଟା କି ଦକ୍ଷିଣ କାଲି हाँ 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 ତ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଏବେ ଟିକେ ଲାଗିଥିବା लगी थी बा ଆହା କାଲି ମା କରଲି ମା ତ ଚଚିକା କାଚ କରି ପଦ ହୃଦୟରେ ପକା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କର ଆଦ ବାଳିକା ବାପୁନେ ବନ୍ଧୁ ଚିପଡ଼ି ମାଲିକା ମା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଦିଅ ଧକ୍କା ଆହା କାହାରୁ କାଲିକା ନାମ ବହି ଏଖ ମହାମାଇ ଗো କାଲ ବିପତ୍ତି କରିବ ଲୁକାମା ସଖା ହୋ ସେହି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦନା ସରିଗଲା ବା सरीगला सरीगला ଏବେ ଆସିଗଲେ କିଏ के ନା ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାରାୟଣଙ୍କର ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ हाँ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି हाँ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଆସିଗଲା आसीगला आसीगला ଆହାର ସରଜ ଶ୍ୟାମ ରସା ଶେଖର ରଙ୍ଗା ଧର ହେ ମୁରଲି ଧର अच्छा रुमा धरो हे मुरली धरो बोल बेटा রঙ্গে রঙ্গা অবতার হইল রঙ্গে কদম্বরে বংশী বাহিল রঙ্গে বস্ত্র কর চরি আহা রঙ্গে চুরাইল দহি দুধসর মোর সুনা সখা हाँ যেতেবেলে মুই এড়ে থিলি সখা ননি এড়ে ननिएड़े तिलो जे बेसी पाठ पढुथिलो के ନାହିଁ ସଖା कैसे कुरकुरी खाउथिलो ନାହିଁ ନାହିଁ मोबाइल जो देखुथिलो ନାହିଁ ସଖା क्या काम करूथिलो ଏଡେ ଥିଲା ବୋଲି ଗୋପପୁରରେ हाँ ଦହି ଲବଣୀଶ୍ୱର ଚୁରେଇ ଚୁରେଇ ଖାଉଥିଲି ସଖା हे बुआ ई तमे छुआ बेल लुचु ହଁ ହଁ ହେନ୍ତାଲେ ତ ଏବେ ଜୁଆନ ହେଲ ନା ଯେ ଟାକୁ କାମ କରୁଥିବ ନା ବୁଆ ନାହିଁ ସଖା ତାହା ଥିଲା ବାଲ୍ୟ କାଳର କଥା ମାନେ ଛୋଟ ବେଳର କଥା ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନା ସଖା ସବୁ କିଛି ହଏ ହଏ ଆହା ରଙ୍ଗେ ଚୁରାଇଲ ଦହି ଦୁଧସର লীলা কল গপ পুরি লীলা কল গপ পুরি দিন বন্ধু লীলা কল গপ পুরি লীলা কল গপ পুরি দিন বন্ধু সখা হো শ্রীকৃষ্ণ हाँ শ্রীকৃষ্ণ বলি দিলিনি হয়ে সখা ने होए নারায়ণଙ୍କର দশ অবতার বলিকি ସମସ୍ତେ জানিছন জানিছন তো প্রত্যেক অবতারে সেতে অবতারে মধ্য কৌশি অবতারে প্রভু লীলা করে নাই ने कर কৃষ্ণ অবতারে বেশি লীলা করিଥିଲେ বলিকি কলিযুগরে কেবল পুরুষোত্তম রামঙ্কর নাম উচ্চারণ হেলা এবং কৃষ্ণঙ্কর নাম উচ্চারণ হয়েছিলা তো কৃষ্ণ ভগবান কিপরি ভাবে জন্মগ্রহণ করিଥିଲେ কৃষ্ণঙ্কর পূর্বরু কেউ কেউ মানে জন্ম হয়েছিলে আজি কৃষ্ণ জন্ম চরিত্র এবং মাতৃতুল্য মা মানকু পিতা তুল্য পিতা মানকু আবালক জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ বনিতা কুনি কুনি ছোট ছোট ভাই ভৌণী সমস্তଙ୍କୁ আজি সখা কৃষ্ণ জন্ম বিবরণী বিষয়ে টিকে শ্রবণ করা हाँ हाँ তো
तो हरि नामे कि रस अच्छी पान कला लोक सिना जानी हे मोर गुणग्राही मंडली आपण माना जदि कृष्ण जन्म चरित्र शुणबे असिक पाप दहन हेबा सेति लगी का बोले सखा आहा सुख देवक परकिता पुछि केमंत प्रकार जसोदा अछि राधिका संगते प्रथम केली अच्छा राधिका संगते प्रथम केली मत बुझाई कहिब संखुली जे सुनि सुख कृत आहा धन्य नर साहित्य प्रसाद मोहि नर साई हे आज कहिबी कृष्ण चरित नर साई हे सखा हो प्रथम रे कृष्ण चरित्र शुणुथिले पांडव वंशर परखित राज सुकमुनि पासको जाइथिले श्रीमद् भागवत पान करी भवसागर तरी जाइथिले तो एबे वर्तमान कृष्ण जन्म चरित्र जीवा आहा जय जय प्रभु हे दिन बंधु करुणा सागर करुणा सिंधु अच्छा करुणा सागर करुणा सिंधु करुणा सागर करुणा करो तुम्ब पाद तल चित्त मोहन मठार सुदया कर आहा तुम्ब दया हेले प्रकाश करिबी तुम जन्म समाचार दिन बंधु तुम ग्रंथ समाचार आहा एक दिन करे नारद मुनि मथुरा राजे प्रवेशिले पुणी अच्छा मथुरा राजे प्रवेशिले पुणी चकित देखी कंस महाराजा चकित देखी कंस महाराजा आसन देई पाद कले पूजा पुछे इंदुमती वश्य आहा स्वर्ग मत्यतिनी भुवन जुड़िली कहा ठारे मृत्यु अच्छे केउ ठारे मृत्यु अच्छी हे नारद कह मोर मृत्यु भेद कहा मोर मृत्यु भेद हे नारद सखाव एक दिन करी नारद मुनि मथुरा राज्य प्रवेशिले पुणी शून्य मार्ग जिते नारद महर्षि नारायण नारायण नाद कही कही दिग भ्रमण तो सही समय गोटे राज्यटे देखा पाइले सखा से राज्यर नाम मथुरा कटक मथुरा कटक जिते नारद महर्षि प्रवेश तो मथुरा कटकर राजा हेले महाबलशाली त्रिपुर विजयी कंस कंसंक मातांक ना हला इंदुमती कंसंक पितांक ना हला उग्रसेन तो जेते बेले नारद महर्षि को कंस देखीदेली आसनटे बिछे दे सिंहासन रे बसईदेली नारद महर्षि आउ करपत्र जड़ी कंस पचारुछन हे नारद महर्षि मोर बाहुबल स्वर्ग मती एवं पाताल जिनिस सारिन कहार हाथे मोर मृत्युटा हेबा मोर मृत्युर भेद टिके कहिदियो महामुनि बोली तो सही समय नारद महर्षि अल्प हसी देले सखा अल्प नारायण नारायण को हसी देले आहा ता सुनी बोलंती महामुनि भल कथा गुटे पुछिलु पुणी अच्छा बोलो कथा गोटे पुछिलो पुणी तोहरी भण जा देव कि सुता तोहरी भण जा देव कि सुता भण जा हस्तरे मरिबु तू तो सावधान हुआ तुही आहा अष्टगर्भ जाए विनाश
নাସି ପାରିଲେ କାହାକୁ ତ ନାହିଁ ଭୟ କାହାକୁ ତ ନାହିଁ ଭୟ ହେ ରାଜନ କାହାକୁ ତ ନାହିଁ ଭୟ କାହାକୁ ତ ନାହିଁ ଭୟ ହେ ରାଜନ জীবন পথে মিলছে କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବାପା ଜଣେ 100 ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କରିଛନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଝାମୁଯାତ୍ରା ଦଣ୍ଡ ହୁଏ ଏବେ ଆସିଗଲା ସଖା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆହା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାତ କନ୍ୟା ନକୁଳେନ ବିବାହିତା ସହଦେବ ପୂଜିତ କରବନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳ ସଖା ହୋ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ହବନି ସଖା ଶ୍ଲୋକର ଭାବ ଅର୍ଥ ଦରକାର। দরকার হোক ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାତ କନ୍ୟା ନକୁଳେନ ବିବାହିତା সীতা ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୋଲନ୍ତେ ପର୍ବତ পর্বত ଯା ବୋଲନ୍ତେ ଝିଅ ঝিও ପର୍ବତରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିଏ ସଖା পর্বতর জন্ম হলে আমার কুঞ্জের ভাজি কোরকোয়েট কেতে প্রকার জিনিস গছ পত্র যা ବୋଲନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ କେଉଁ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସଖା পর্বত গোটে পিলা ছুয়া জন্ম করবা নেল তো আমার গাঁর গোচকি ডমর কে যেতে আর পিলা টুইল বেটি আনতে না ପର୍ବତରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ বতি ପାର୍ବତୀ ସଖା ନକୁଳେନ ବିବାହିତା କାହାର କୋଳ ଗୋତ୍ର ଜାତି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ସଖା কে জানে গো ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର କୋଳ ଗୋତ୍ର ଜାତି ନାହିଁ আহ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେହି ପଞ୍ଚାନନ ଦେବଙ୍କର ଦେବ ମହାଦେବ মহাদেব ସହଦେବ ପୂଜିତ କରବନ୍ତୁଟେ ମଙ୍ଗଳ আচ্ছা ସହଦେବ କହିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବିବାହରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବିବାହ ସମାପନ ହେଇଥିଲା ତଥା ସେହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାପାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ତି କବାର হরি হরি বো ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉ ବୋଲନ୍ତି କବାର হাঁটা ফের হরি বো ବୋଲ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲନ୍ତି କବାର হরি বল হরি বল ତ ସଖା ହ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଅଳ୍ପ ହସି ଦେଲେ ଆଉ କଂସକୁ କହୁଛ কে বলি କି ହେ ପ୍ରତାପୀ କଂସ কংস ତୁମର ଭଉଣୀର ନାଁ ହେଲା ଦେବକୀ দেবকী ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ତୁମର ଭଞ୍ଜା ମାନ୍ୟ ହେବା ହେବା ତାର ବିନା ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ମହିରେ ତମକୁ ମାରବାର ଲାଗି ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କଂସ ଶୁଣିଦେଲେ କଂସ ହସିଦେଲେ কেনতা করে କଂସ କେନ୍ତା ଭାବରେ ହସିଦେଲେ কেনতা করে অসম্ভব অসম্ভব চারবর্তী বিজয়ী কংস কংসକୁ ବୁଡ଼ି ଏକ ଶିଶୁର ଭୟ ଅସମ୍ଭବ ମହାମୁନି ମହାମୁନି ଅସମ୍ଭବ କଂସ ଏହିପରି ହସିଦେଲେ କାନ୍ତି ଲାଗି ହସିଦେଲେ কুতু কুতু লাগিছিবা ନାଇଁ ସଖା ଯିଏକି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ କଂସ ସାମାନ୍ୟ ବାଲକ ଗୋଟେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନଟି ମତେ ମାରବା ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ ମହାମୁନି ବୋଲି ଆର ଏହିପରି ଉପହାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ହସି ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହସି ଦେଇଥିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଲେ କି ହେ ପ୍ରତାପୀ କଂସ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ହସ୍ତରେ ତମର ମୃତ୍ୟୁଟା ଅଛି মানলে ভল নে মানলে ভল ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଯା ତମେ ବିନାଶ କରିପାରବ ସଂସାରରେ ତମକୁ କେହି ନାହିଁ ମାରବାର ଲୋକ ଇ କଥାକେ ଶୁଣିକରି କଂସ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଘୁମ ଖାଇଗଲେ ସଖା ଯଦି ନାରଦ ମହର୍ଷି ଯଦି ସତ କଥା କହୁଛ বলে গোটে কথা ডর লাগছে বাবু ହଁ ହଁ দেমি বেলে আস মারবি বেলে ডর ଦେମି ବୋଲେ ଆସ ଗୋଟେ ଥିସି ମାରମି ବୋଲେ ଡର ଗୋଟେ ଥିସି ছোট লোক কি ଥିଲେ ବି ସେ ଏରିଆ ରେ ଥିସି ତ କେନ୍ ବେଲେ କେନ୍ କଥା ଯଦି ମୋର ଭଉଣୀର ସନ୍ତାନଟା ଯଦି ମୋର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବା ବୋଲେ ଯଦି ମୁଇଁ ଯଦି ମରିଯିମି ବୋଲେ ଟିକେ ବିଚାର କରବାର ପଡବା ହୁଏ ଆଉ କଂସ କାଣା କଲେ କଂସ ରାଗି ଗଲେ ତନ ତନ ହେଇଗଲେ ଆଖି ମନେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲା
পুরা কেনতা নি কেনতা হইগল ফটকা ফটকা ভাই হয় সখা আহা তা শুনি ক্রোধে কংস সুর নির্মাণিলা এক পথর ঘর দেবকী বসুদেব বন্দী কলা দেবকী বসুদেব বন্দী কলা ষষ্ঠ গর্ভ জান সকলা তাহা শুণ সাধু জন এই কথা নারদ মহর্ষিঙ্কর মুখରୁ শুনি কংস কোন কলে কোন কলে না পথর গৃহটি ନିର୍ମାଣ କଲେ আচ্ছা আচ্ছা ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ସଖା এ কাম যে কলে যে কোন সই দুই লোকে জীবন সে মারি কে আজ নে দেলে ସଖା জীবন সে মারি দিতরা তো অমর পর আর মারবা লোক ବି নেতি না ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ମାରିଦେମି ବୋଲି କରି ଭାବିଥିଲି ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ବସୁଦେବ କଂସଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଦେବକୀଙ୍କର ଉଦରରୁ ଯେତେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଣିକରି ମୁଁ ତୋର ହାତେ ପ୍ରଦାନ କରମି এই କଂସ পছে যে বাবু মাতর জীবন সে নে তোর কথাকে মোর ବର୍ଷା ନାଇଁ ନବଇଲେ ଆଉ କଂସ କାଣା କଲେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ବାନ୍ଧିକରି ରଖିଦେଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ବାନ୍ଧିକରି ଅଛନ୍ ସେହି ସମୟର କଥା ଟିକେ କହମା ସଖା ଏବେ ତମର ଶାନ୍ତା ଟିକେ ଧର ହଁ ହଁ